Gudang apa Jenok Sesi? Goyang kok kuno. Perang tengah Rabine mangkat luaran, lakine menanging omah, tampangnya kayak juragan. Celuke burar pisan, terkenal engkau biduan. Jarinya bos gudang duit saya. Rabine di luar negeri, jarang bisa dikabari. Sekali nepan ngabari, mung gawe dugal mimpati. Borong-borong lo alamat, takon apa kabar sayang. Ribut deh, takon baik kiriman. Bunda Sumiwati, terima kasih banyak. Bapak Busreng. Goyang no Anggi saya. Tampangnya mencang, betele kimis pisan. Pakaiannya rapi, nganyal kaya wong sugih. Bodoi rabi, kongkon mengeluar negeri. Tiwasun percaya, malah selewat-lewat. Dasar wong lanang, gawe ngemengi. Pengangguran, ngakune bos gudang duit. Rowokaken Rabine ning luar negeri, jarang pisan dikabari. Sekali nepan ngabari, mung gawe dugal ning ati. Boro-boro kok alamat, takon apa kabar sayang. Ribut deh, takon baik kiriman. Wis kena ulti. Jangan ngelamun ketiga yang saja. Aduh, sampai bawah, bawah, bawah. Tampangnya mencang, betele kimis pisan. Pakaiannya rapi, ngayal kaya wong sugih. Bodoi rabi, kongkon mengeluar negeri. Iwasun percaya, malah selewat-lewat. Dasar wong lanang, gawe nyemengi. Pengangguran, ngakune bos gudang duit. Terima kasih. Anak siapa baik sih waju. Orang ketinggalan kan gimana Mas Rotal lan bawang buaya Momi Dava Mbak Mai, Mbak Momi Ma Dava, lan orang ketinggalan kan go Mama Dio. Mama Stio, Ajung Dio, Bapak Hajat Mangga Dalai. Bapak Hajan, Bapak Nadi. Najan hubungan ini mung cuma sedelah rindulan sayang
Musik digoyangkan, dibajidorkan sing asli. duwe Afkar Liki Bos Afkar lighting. Bapak Innova Bapak Aizi, 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 Romo Kakek Aizi. Romo Kakek Mas Nomor bisa diblokir, fotonya bisa dihapus, tapi kisah sing wis keukir sampai kapan di bakal putus. Aku Ruyandi, anak dalan dua nih. dalan-dalan Aizi, abah salah namin abah. Ibarat ayang-ayangan, intili besuknya. Tapi kisah sing wis kebayang sampai kapan libatkan hilang Bu Hajan. Terima kasih banyak Bu Hajan. Masya Allah. Mangga boleh dibanding, enak dibantu. Naja hubungan ini cuma sekilas, rindulan sayangnya masih membekas. Akhirnya sudah kudu relakan kehilangan wong sing kula demen. Pengantin Tete Novi, Bos Banyu Kang Epan, Bos Banyu Kang Epan. Teteh Novi pengantin wadon, pengantin wadon. Owner Afkar Liki Mas, dalam-dalam. pengantin lanang pertalite full Mas. Alhamdulillah nganggone pertama turbo. Iya dengan Yuk, Aisyah, 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 Bapak Afkar. Afkar. Iya. Kita lutur kabeh siru. Ini bocah ki sembarangan temen. La. Bapak Ruyandi, nomor bisa diblokir, Ibu Hajan. fotonya bisa dihapus, tapi kisah sing wis keukir sampai kapan beli bakal pupus. Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang, full baterai pengantin lanang. Iya. Pengantin lanang, pengantin lanang, awur. Ibarat ayang-ayangan, intili besuknya. Tapi kisah sing wis kebayang sampai kapan beli bakal hilang. Aku kapan takkan dewekan. Pak Hajat ibunya belum Ibu Hajat. Udah Jet. Hajat hubungannya goyang. Mau cuma rindulan sayangnya masih membekas. Akhirnya sudah kudu relakan kehilangan wong sing disayang. Alhamdulillah. Alumni 2000 rekan-rekan dari Bapak Hasan. Tangge Bunda Ratna. Bunda Irzi. Kebakar. Tenang. Nah, Ada pemadam kebakaran. iya. Mama Ida. Rapi Bro. Si Top Haji.
siapa sih no? La ilaha illallah. Rasanya kayak diiris, batin sun cuma nangis, nangis si pengkhianatan, aton jelas ning adepan. Berarti langka arti nih sama kian perhatian nih, tapi cuma pura-pura, cuma bebodohi kula. Sungguh orang disangka. Alumni SMP Banjar Harjo, Mama Ida, Mama Dapa, Rapi Bro. Rokok akan Mama. Panas ini ketika lui panas atine kula, panas kebakar cemburu, nyawang sampeyan selingkuh. ARJ, Mama Ida, rasane kayak diiris, batin sunung cuma nangis, nangis si pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Beli pernah kebayangaken yen sampeyan bakal tegel hianati kula, sing wis 6 tahun segenap. Mama Ida, berarti langka artini sama kian perhatian, tapi cuma pura-pura, cuma bebodohi kula. Sungguh orang disangka. Hatur nuhun Mama Ida. Anak model video klip peninganan. Ayo modal video klip mau sakit ke? Iya ki Bu. Hede, ya kan, hitam. Aja le pantulan. Sariba barang ieu nganggoe. Dandan di menor-menor, sindur rambut sampai mengsot, supaya katone seneng, dipangning lagi bener, aja sampai demen sari hitam. Mama Ayo Alif, tem, maju tem, maju tem. Ayo dong. Mama Alif, Maju sari tem, ayo tem. Mama Alif, Mama Alif, pengen rambut lurus di body, bedak entoknya kuku maning, supaya katone glowing, dipandangin lagi bener, angger bae dolanan rangga maning. Mama Uus, ser, ala yan nganan. Kaulan Bapak Ijat, kaulan. Menea Mama aja nih gurih kabeh, majikan. Dua laki ganteng, yang bela rating wajah.
supaya katone glow dipandang ning lagi bening angger dolanan ning randamani. Omaila oh iya Kajiwara salah ya wong salah Pak Kajiwara ninganan Kajiwara Mama Kajiwara aduh kok dikit Kajiwara duwe laki ganteng gawe laran ngeweten sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng. Kajiwara 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 beli mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang eline mari dolanan wadone Dede Sabira ingatan ing masa depan jangan tugi nafsu setan. Bos SI pengen rambut lurus di bonding bedak stoknya tukuman supaya katone glow dipandang ning lagi bening anggar dolanan bos SI manis. Coba ser Saritem barang Iya tem. adine majikan awur-awur bae tah. Oh iya nih nganan. Mama siapa nih? Mangke. Duwe laki ganteng, gawe laran ngeweten. Sering pisan digawe puyeng. Ning omah wis beli anteng. Mama siapa ini, Ma? Mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang eline mari dolanan wadone ingatan masa depan. Mama oh bos WJ ya Allah kelalen bae ingat bos WJ pengen rambut lurus di bonding bedak stok ya tukuman supaya katone glowing dipandang ning lagi bening angger dolanan bos WJ manis. Mama selamat malam. Malam Nak. Selamat malam Pana. Malam ibu anak-anak. Terima kasih buat semuanya aja. Legal dan Saropa
Gus Oli wi. Berdaya, berdaya. Ya benar Kang Dede. Janji cinta ni sampeyan mung gawe larang. Rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa. Ora. Mas kula rela pasrah jiwa lan raga. Tapi apa sing dirasa mung cuma luka. Sekian mung bisa ngomong sing eman lan setia. Banyu mata orang rasa mibaning pipi. Rintik udang tengah wengi melu nyakseni. Larane ngati dianati. Perasaan kaya kuat kaya beli. Ini siapa semuanya yang lagi monitoring keding Mama Dapi. Yo Mama Dapi. Ya nggak apa-apa. Mama Dapi semonggo. Pengantin Tapi bro so lara pikir demen sampeyan kudu nrimani kenyataan. Nangis banyu mata beli metu melarang aku cinta sing ora kuku. Mama Davi, Mama Davi. semoga Mama Davi apa kula sing kebangetan. Apa sih nak? Larane kalah kenang dama. Weruh kakang wis nyoek hati. Demening kula orang belum bisa mati. Mama Davi. Semoga Mama Dapi sebelah mana Mama Dapinya Sing duwe Saudi jenok. sing duwe Saudi. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pengantin wis sering sampeannya iti kula. Kenapa angger kula menerima. Apa kieu sing arane cinta selalu gawe ati menderita. Mama Davi padahal ing batin wis ora kuat rasane pengen jaluk sesambat.
Davi. Larani kalah kenang weruh kakang wis nyoek ati demeni kula ora bisa Mame Dapi Sing duwe Saudi Mame Davi. gue Saudi Mangga dalan-dalan. hajat kasih pengantin Felicia wis sering sampean nyakiti kula nangapa angger kula nerima apa yen sing arane cinta wis selalu gawe ati menderita. Yo Felicia. Padahal ning batin wis ora kuat rasane ingin jauh sesambang kakang tulung aja gawe larang disanggup ati sunangku derita apa kula sing kebangen larane kalah karo demen weruh wong lanang wis nyoek ati Jalaran no. demeni kula ora bisa mari Mas Irfan, Mama Davi Mbak Eva, pengantin, Ibu Hajat. lara pikir demen wong lanang kudu nrimani kenyataan nangis banyu mata beli metu kelarang nanggung cinta sing ora putus. Jo. Pak Haji, Bu Haji Tafila. Ibu Ici. Bos Baso. Selamat malam. Malam. Waktu pertama kenal sampeyan anti bunga kepikiran urut hilali tergawang mimpi kebayang baik di pujaan hati. Koleksi terbaru dari si Panada buat semuanya. Udah pengen kesanding. Bapak Dano. Ibu Ici. Tunggu seminggu kaya sewindu duh mangkene rasane wong lagi rindu
Banada. Tunggu seminggu Kaya sewindu Duh mengkene Rasane wong begitu Perasaan Beli karuan Duh mengkene Jaga bengi dewe Alah tobat. Perasaan cinta WhatsApp play Apa nok Dewi? mengkene teman rasanya wong lagi rindu Saya gimana kepenak no kali lagi rindu. orang ketemu seminggu bae rasanya sewindu Ada mengkene jari lagi jatuh cinta. cinta Oh iya. pengen aku kesani bae Ya sing sabar no kapan tak Romo kakak ya no. demen sun demen rindu sun rindu karo sampeyan demene kula orang guyonan Ruko beli wong lanang semene urok guyonane semene serius. Romo kakak Ya no. pengen ketemu pengen kesandi wong orongan aku gandengan terus Alah. pelukan Hehe. perasaan cinta nunggu seminggu kaya sewindu duh mengkene rasane wong lagi rindu perasaan di karuan yen lagi jaga bengi dewekan perasaan cinta tetes langkah balung eri atur tiwa sun permisi Bos Rotal, Bos Lili, Mami Dava, Bapak Yuli. Ayah Elana. terima kasih banyak kanggo support member Dewi Dita semuanya sehat-sehat dilancarkan lagi rezeki Amin, amin. Amin, ya Rabbal alamin. melarang sepisan pindo sun masih legowo kepin terus-terusan
kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal Selamat malam Pak Bedilan Kulon. Sawang Prodes. Mangga majikan. Selamat malam Karanganyar. Pak Hasan. Spesial Bapak Aceh, Ibu Aang, sekeluarga. Ate. Minangka bos bawang Minangkane bos bawang dewek sing paling emane langka-langka. Apa keluarga besan. Keluarga besar besan saking Gembongan. Ada. Najan atis banyu kembang warna itu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati tertutup atau selir kayawanku Dalan-dalan majikan. majikan lanang majikan wadon Bos bawang. Kangge kang mandur proyek nok pisan demenan kaula larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan
bawang bos bawang. Bagian ganteng rupane, bagian sogi dunyane, bagian bagus segala galane. Lamun dalam si pencan, hati gampang kegimbang, ora sudi dikawin sampean. Sering pisan matur suwun demenan gawe larang, main cinta nyolong ing mata. Alah dua. Diomong jawabnya cuma baturan, bukti nyatane ketemu dengan tangan. Terima kasih. Dorong. Naon deui laguna? Aya langkah wong lanang maning, demen sampe lara geuring. Wis cukup sun deui maning-maning, duit cinta orang sebanding. Spesial kangge Teteh Nopi saran Aian, Pak Hazan, Bapak Sukarnadi, Ibu Diah.
Terima kasih Masya banyak. Allah.